أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بمتابعي القناة، وبالنسبة للمشاهدين الجدد لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد إن شاء الله تعالى. إذن إتماما لسلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للمقبلين على الامتحانات الجهوية، هذا هو الجزء الثاني. في الجزء الأول كنا قد تطرقنا لدرس ديال لو شون ليكسيكال لمن لم يشاهده فالرابط في الأسفل. الآن الدرس الثاني لتوناليتي دو لونغ، فلنبدأ على بركة الله. كيسكو لا توناليتي دان تكست؟ لا توناليتي هي النغمة، هي ديك الإيقاعات الموسيقية المستعملة في واحد النص. La tonalité d'un texte est une façon particulière de raconter un événement. يعني هي واحد طريقة معينة باش نحكيو واحد الحدث ولا واحد الأحداث. En employant différents procédés d'écriture et en mettant en valeur certains thèmes. تنستعملوا فيها يعني وسائل مختلفة في الكتابة، مجموعة ديال الطرق، وتنسلطوا الضوء على بعض المواضيع. Il est possible de provoquer chez le lecteur ou le spectateur diverses émotions, le rire, la tristesse, la terreur. تتخلق عند القارئ ديال ديك النص أو المشاهد في حالة كان يعني تيشاهد واحد المشهد مجموعة ديال الأحاسيس، مثلا لو ريغ الضحك، لا تريستيس الحزن، لا تيرور الرعب، etc. Dans un texte, on peut rencontrer les tonalités tragiques. هادو لي تيب دو توناليتي نشوفو كل وحدة بوحدها إن شاء الله تعالى. كاين لي توناليتي tragiques, pathétiques, lyriques, épiques, comiques, ironiques, fantastiques, etc. نتعرفو على كل وحدة بوحدها. النوع الأول لا توناليتي tragique، الرنة المأساوية. La tonalité tragique vise à inspirer la terreur et la pitié. يعني هاد الرنة المأساوية تتخلق يعني عند القارئ أو عند المشاهد لا تيغور الرعب إلى البيتي والشفقة. Elle est très souvent liée au genre théâtral، غالبا تتكون متعلقة يعني بالنوع ديال المسرح. Elle se caractérise par la mise en valeur d'une sorte de fatalité qui pousse inévitablement l'homme à l'échec, au malheur et à la mort. يعني تتصف هاد لا توناليتي تراجيك تتميز بأنها دائما تتكون يعني واحد مجموعة ديال الأحداث ومجموعة الوقائع اللي تدفع بالإنسان يعني بالسيف عليه، تدفعو يعني الإخفاق على الشيك أو مالور الحزن أو على مور ولا حتى الموت. Les thèmes récurrents de la tonalité tragique sont la mort, la fatalité et la souffrance devant une lutte impossible. يعني المواضيع التي تتكرر باستعمال هذه لا توناليتي تراجيك هما يعني مواضيع متعلقة بالموت، بالحوادث وبالمعاناة devant une lutte impossible، مع واحد المواجهة مستحيل الفوز فيها. Elles sont mises en valeur par le champ lexical، يعني le champ lexical اللي تستعمل فيها تيكون عنده علاقة بالحوادث، بالأخطاء، de la nécessité، بالاحتياجات، de l'amour الحب، et de la mort والموت. النوع الثاني لا توناليتي pathétique، نبرة مثيرة للشفقة. Le but de la tonalité pathétique est d'émouvoir le lecteur ou le spectateur en mettant en scène des situations tristes et douloureuses. يعني الهدف من هاد لا توناليتي باتيتيك هو يعني تجعل القارئ أو المشاهد تتخلق للقارئ أو المشاهد واحد الأحداث تريست يعني حزينة ومؤلمة. Il se caractérise par les thèmes de la séparation, de la mort, de la misère, de la vieillesse, de la solitude qui se traduisent par le choix des personnages présentés comme des victimes. يعني تتميز هاد النبرة المثيرة للشفقة بالمواضيع اللي تتطرق ليها هي المواضيع ديال لا سيباراسيون يعني الانفصال، دو لا مور الموت، دو لا ميزير يعني المعاناة، دو لا فييس الشيخوخة، دو لا سوليتيد يعني الوحدة، qui se traduisent par le choix des personnages présentés comme des victimes. يعني الشخصيات تيكونوا بحال ضحايا في هذا لا توناليتي.
Par le champ lexical de la souffrance يعني le champ lexical اللي كيستعمل تيكونوا كلمات عندها علاقة بلا souffrance بالمعاناة. par l'utilisation des hyperboles أيضا تيكونوا مجموعة المغالطات والزيادات et des images fortes وصور قوية. النوع الثالث la tonalité dramatique النبرة الدرامية. La tonalité dramatique provoque une émotion intense يعني هاد النبرة الدرامية يعني تثير واحد العاطفة قوية liée à la narration d'action tendue لأنها مرتبطة يعني بسرد الأحداث يعني أحداث مؤثرة d'événements violents يعني وقائع عنيفة qui se succèdent sans laisser au lecteur يعني متتابعة. هاد الأحداث العنيفة ديال العنف وقوية يعني متتابعة sans laisser au lecteur يعني ما تتركش القارئ ou spectateur أو المشاهد le temps de reprendre haleine يعني ما تتركلوش حتى الوقت باش يتنفس ياخد النفس ديالو يعني حدث مور حدث حدث مور حدث. Elle est en corrélation avec les registres tragiques et pathétiques يعني عندها علاقة مع la tonalité اللي شفنا tragique et la tonalité pathétique هادو اللي دازو من قبل. Cette tonalité se caractérise par يعني هاد النبرة الدرامية تتميز par le recours au suspense يعني تتعتمد على التشويق. par la multiplication des actions يعني مضاعفة يعني الأحداث الوقائع تتضاعف. des coups de théâtre et par rythme fait de tension et d'accélération واحد الريتم يعني فيه التوتر وفيه السرعة في نفس الوقت. À ce sens correspond le verbe dramatiser. من هنا جاي le verbe dramatiser اللي المعنى ديالو amplifier la gravité d'une situation يعني dramatiser هي تتضخم الأحداث يعني لا توناليتي دراماتيك يعني تتكون الأحداث تتضخم أكثر من القياس. نمروا للنوع الرابع 4 la tonalité lyrique النبرة الغنائية. La tonalité lyrique est l'expression poétique des sentiments personnels هو التعبير الشعري على المشاعر الشخصية. Elle s'identifie grâce au champ lexical des sentiments يعني لو champ lexical اللي كيستعمل فيه عنده علاقة بالمشاعر passion par exemple douleur regret يعني العاطفة الألم الندم etc. à la présence de la première personne du singulier يعني تستعمل فيه le prénom je. à l'emploi d'une ponctuation forte تكون فيه مستعمل علامة ترقيم بكثرة. et de figures de style كذلك figures de style بحال métaphore comparaison hyperbole anaphore périphrase etc. propre à exprimer la nature et l'intensité يعني باش يشرحوا الطبيعة والقوة ديال المشاعر. Les thèmes privilégiés sont l'amour يعني المواضيع اللي تتستعمل فيها لا توناليتي ليريك لامور الحب لا مور الموت لا ناتور الطبيعة لا سوليتيد الوحدة la fuite du temps يعني مرور الوقت أو هروب الوقت c'est-à-dire tout ce qui est propice à l'expression d'une émotion particulière يعني أي شيء نعبروا عليه على واحد الإحساس معين. 5 la tonalité épique النبرة الملحمية. Le but de la tonalité épique est de présenter de façon amplifiée des événements en exaltant les valeurs héroïques. يعني الهدف من هذا لا توناليتي إيبيك هو عرض يعني بطريقة تضخيمية des événements يعني تضخيم الأحداث والوقائع ونكزالطون والتمجيد ديال القيم لي فالور هيرويك القيم البطولية جاية من ايغو من البطل. Elle met en scène des situations extraordinaires يعني واحد لي سيتياسيون extraordinaire ordinaire شي حاجة يعني عادية extraordinaire يعني شي حاجة خيالية dans lesquelles les personnages sont de véritables héros يعني الشخصيات تيكونوا أبطال حقيقيين ماشي أبطال مزيفين أبطال حقيقيين. La tonalité épique se caractérise essentiellement يعني تمتاز أساسا par un style particulier واحد ستيل خاص qui joue sur l'amplification يعني تعتمد على التضخيم recours à l'hyperbole à l'anaphore يعني هاد لي figures de style ainsi que marque du pluriel يعني واحد العلامات ديال le pluriel sur la simplification يعني التبسيط ou la schématisation والتخطيط des situations et des caractères et sur les images على الصور hyperbole, métaphore et comparaison ils sont en général abondantes يعني تتكون فيهم l'hyperbole والmétaphore والcomparaison بكثرة.
6. La tonalité didactique, النبرة التربوية. La tonalité didactique définit un discours qui veut instruire le lecteur. يعني تتعرض واحد لو ديسكور، واحد الكلام اللي تيثقف القارئ à la manière d'un professeur، بالطريقة ديال واحد الأستاذ. Il se caractérise donc par la volonté d'enseigner، يعني تتمتاز هاد لا tonalité بلا volonté d'enseigner، يعني الرغبة في التدريس، d'apporter un savoir، باش تعطي واحد المعرفة de façon claire et méthodique، بواحد الطريقة واضحة ويعني ميثوديك وممنهجة، يعني تتعتمد على واحد المنهجية comme un ouvrage scolaire، بحال واحد الكتاب مدرسي. إلى recours au lexique de l'argumentation، يعني تتعتمد على الليكسيك دو l'argumentation، لي تاركيمو ديال الحجج والبراهين، et de la pédagogie، البيداغوجية، au tournure de l'ordre et du conseil، يعني النصائح والمشاورة، et à une composition logique، واحد التركيبة يعني logique، يعني معقولة. 7. La tonalité comique، النبرة الكوميدية، tend à susciter le rire، يعني تثير الضحك. il peut naître d'une caricature، يعني ممكن أن تنشأ من واحد الكاريكاتير، d'une parodie، يعني المحاكاة أو التقليد، d'un jeu de mots، لعبة ديال الكلمات، ou d'une situation absurde، ولا واحد لا سيتياسيون يعني ساخرة. On distingue 4 types de comique، كاين 4 الأنواع. لو comique de mots، de situation، يعني ديال الكلمة ديال المواقف، de répétition، de الإعادات، et de caractère، يعني ديال الميزات. et les caractérisés تتمتاز par le recours aux figures de style comique، تتعتمد على les figures de style ولكن comique، aux expressions triviales، عبارات يعني تافهة، par le jeu sur les différents niveaux de langue، وتعتمد على مختلف المستويات اللغوية. La tonalité ironique، النبرة الساخرة، consiste à faire entendre autre chose que ce que l'on dit ou ce que l'on pense، يعني تسمح بسماع شيء غير ما يقال أو ما يفكر فيه، تسمع شي حاجة ما تقالش وما تتفكرش فيها. Il s'agit d'une tonalité moqueuse، يعني ساخرة ou critique، الانتقادية، qui naît de l'emploi de figures de style، يعني فيها تيتم الاعتماد على les figures de style comme l'antithèse، l'antiphrase، la litote ou encore l'oxymore. هاد الدرس ديال فيغور دو ستيل نديرو له فيديو خاص ان شاء الله، غادي نشرحوا جميع هاد الانواع ديال لي فيغور دو ستيل. et les caractérisés par une ponctuation، تتمتاز بالاستعمال ديال البونكتياسيون، علامة الترقيم، forte، يعني تستعملوا بكثرة، et par l'emploi de modalisateurs، تستعملوا ايضا لي modalisateurs. La tonalité fantastique، النبرة الخيالية. La tonalité fantastique caractérise un texte qui présente des faits comme angoissants، يعني تيميز واحد النص اللي كيعرض واحد الوقائع بحال angoissant، يعني مؤلمة، surnaturel، يعني خارقة للطبيعة أو خارقة للعادة، inexplicable rationnellement، لا يمكن تفسيرها يعني بعقلانية. et les caractérisés، يعني تيمتاز هاد la tonalité fantastique تمتاز باستعمال le champ lexical de la peur، الخوف، de la folie، الجنون، de la mort، الموت، et du surnaturel، يعني خارق للعادة. l'expression du doute، ديال الشك، عبارات يعني توضح الشك، de l'incertitude، عدم اليقين. l'emploi تستعمل فيها le subjonctif، le conditionnel، la présence de la première personne du singulier، يعني je، le recours aux figures de style telles que la répétition، la comparaison، l'hyperbole ou encore la personnification des objets sont autant d'indices de la tonalité fantastique. هادو كاملين هاد الاستعمالات يدلوا على أن النبرة المستعملة في التكست هي لا توناليتي فانتاستيك. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذا الدرس. إلى أن ألقاكم مع درس آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.